Gipahigayon sa Provincial Agriculture's Office Pagro, Lanao del Norte ang pag-apod-apod sa mga similya sa pansat ngadto sa napiling mga fish pond operators sa tulo ka mga barangay sa lungsod sa Kapatagan. Pinaagi sa Kayano apan makahuluganon nga programa niadtong Pebrero 4, 2026 sa Barangay Covered Court sa Lapinig alas 10 antak na sa buntag. Kini nga programa ilalon sa 2025 20% Development Fund sa Provincial Government Enhance Fisheries Production through Brackish and Marine Aquaculture. Gano'y tulo ka component ang similyang bangos, similyang pansat ug similya sa guso nga nagkantidad og 5 milyones pesos nga giaprobahan sa panahon ni kanhi Governor ug karon First District Representative Imelda Anguing Kibran sa Dimaporo o gipatuman karon sa panahon ni Governor Khalid Dimaporo. Gipasabot pa ni Dayan Padrones, ang Agriculturist 1 Fisheries Division in charge, ato sa gihimong distribution dito sa Kapatagan, alas sa mga taga-barangay Tagitik, Margos ug ang host barangay sa distribution ang Lapinig, 35 ka mga fish pond operators ang nakadawat sa tag 4,000 ka similyang pansat, samtang 75 ka resipiente alang usab sa tag 1,000 ka bangos fingerlings. Ang program is Enhanced Fisheries Production through Brackish and Marine Aquaculture. Kani siya manghatag ang province sa inyo sa ato ang mga pinalanggang mga fisher folks o bangos fingerlings 1,000 per beneficiaries. So ang Kapatagan from Margos, Tagitik and Lapinig ang inyong tanan nga beneficiaries for bangos is 75. So kana sa tulo ka barangay 75 members ang sagana pa ang makadawat aning bangos tag 1,000. Ang prawn ninyo is 35 pud ka po beneficiaries ang makadawat ani tag 4,000 kanang ato ang naa sa tungao mo na ang ato ang prawn. Kay nung dumaan nga kaniadtong Pebrero 23 tuig 2026, gisugdan ang distribution niini dito sa Baroy, din 20 ka fish pond operators ang unang nakadawat. Sa seaweeds dispersal, ang Maigo ug Sultan Naga Dimaporo mo'y duha ka munisipyo ang midawat sa mga igdalanom nga guso. Meron po ni siya seaweeds na component, pero ang mudawat ani is from Maigo and SND since di man mo kuandere production ng seaweeds, no? So ang inyong halang is ang bangos ug ang prawn. Ang Barangay Lapinig adunay daghang gagmayng operator sa fish pond. Apan gumikan sa kalisod sa panahon, nagkinahanglan kaayud-ayudahan sila nga madugangan ang ilang kapital ug ang gipanghatag nga similya dako kayong tabang. Din ang punong barangay nga si Rosel Conde sa ngalan sa mga beneficiaries mipananga sa iyang mensahe alang sa provincial government. Dako kayo ang kalipay ng atong barangay na pili isip beneficiary ni programa sa distribution sa bangos fingerlings o prawn fry. Sa ngalan sa barangay, daghang salamat ug maayong mag-abot kanyang tanan. Alang kang Kapatagan Sangguniang Bayan member Benji Vergara, chairman sa Committee on Agri Fisheries, mas labing maayo gayod nga sa kanunay maabagan sa kagamhanan ang mga fish pond operators aron mapadayon nga adunay supply sa isda ug pansat gikan sa Lapinig, Margos ug Iman Tagitik. Once again, mapasalamaton kay Tagdako nga usa ang barangay Lapinig nga nahatagan ani nga kay gayunan sa pagdistribute sa fingerlings o fry, no? Kay kini manggod siya bisag kita naata sa baybay dako kayo ito ang pasalamatan ani kontra sa ato pagyong paliton. Kabalo ko nga ang mga fisher folks o mga mananagat, mga fish pond operator, dako kayong hidlaw nga inani. Unta, maabot sa atong governor, sa atong congressman, ug sa atong mayor, Bet Bagyo Ali, sa atong vice mayor, Barry Y. Bagyo, nga makontinue ni nga kanunay na yun nga mahatagan ta diri sa coastal area. Usa ka beneficiary miahawag sa iya mga kauban nga gayud nga paningkamutan nga mulampos, mudagko ug mo-income sila sa gihatag nga similya gikan sa kagamhanan. Sa akong mga kauban nga mga taga-fisher folks, fish pond operators, mga mananagat tanan. Ako lang ipaabot ang amo sa tulo ka barangay nga dako kay ni salamat ngadto sa mga gikan sa provincial
ngadto sa ubos sa lokal nga nagamhanan uban sa barangay nga kani nga atong nadawat karon atong paningkabukan nga dako kay nag-impact para sa kayuhan atong tanan. Kay dili tanan nga panginahanglanon nato nga makaya nato kay gagmay ra gyud ta nga mga mananagat. Nga pisban paretos gamay ra kay nga tuwa. Manangan na dako na atong pagpasalamat ipabot nako nga wala gyud ta talikdi nila. Sa sumada sa ayuda nga gihatag sa provincial government ngadto sa sektor sa mga mananagat sa Kapatagan, upat na kahigayon nga nakabdawat sa samang mga similya sa bangos ug pansat. Si Ricardo Garcia, ang Fisheries Coordinator sa Local Government Unit sa Kapatagan, ang nagdasig sa mga beneficiaries ug nagpasalamat ngadto sa provincial government. Especially sa Provincial Agriculture Office, no? Sa Fisheries Section, needed may Ma'am Dayan, si Sir Ronel, no? Kay og dili po tungod nila, dili po ta, no? Dili po ta makadawat ani kay sila ang naghago pagpasa og usa ka proposal sa kay governor para maalukitan kag pundo para aning dispersal. Pakpak pud. Ang dili mo pakpak dili na tagaan. Okay, bitaw. So pila na katuig nga nadawat ang dispersal gikan sa province? Kapila na? Katulungan kaupat. Ikaupat ni karon kaya akong gihinumduman pod gasunod po ta sa munisipyo. Tinguhan ni Lanao del Norte Governor Khalid Maporo nga ang tanang programa alang sa mga sektor sa lalawigan aron insakto monitoring aron sa pagsiguro nga insakto ang gidaganon sa mga similya. Ang inspector team sa probinsya mipahigay no sa bumakuting inspection sa matag bag sa bangos, fingerlings ug similya sa pansat. Kini si Betser W. Mabuang alang sa DXNE News Update.